जय जगन्नाथ पिलामाने आज आम सप्तम श्रेणीर प्रथम कविता जन्मभूमि कविताटी को आम आलोचना करिया। यह पूर्वर कविता मध्य किसी आमर नुआ शब्द रही जो गुड़ाक तुमको बुझी जाऊन से गुड़ाकर किसी शब्द मु आगे अर्थ लिखिदी ताहा मु देखौची सेटा आपण माने पिला माने तमे खातारे निज निजर लिखिदे जहा द्वारा कविताटी बुझिया पाई सहज हो। शब्द जेपरी सरबे शब्दर अर्थ होची समस्ते, रबे माने पाटी करी, पटांतर माने शेष, मस्तक माने मुंड, पारुषे शब्दर अर्थ होची पाखे, चरणर पादे बा पाद, विभाजितर अलगा, बिंध्यर पहाड़, गिरी माने पर्वत, सुर माने साहसी, विभु माने भगवान, जननी माने माँ, सुत माने पुओ। ए शब्द में निज निज खाता लिखि दियो, मु पढ़ा समय तुमको बुझा सहज लगे। चल आम कविताटी को आलोचना करिया स्टेप बाय स्टेप। आम जन्मभूमि कविताटी को आमर मधुसूदन लिखिचंती। एटा प्रश्न पचारि पारे पिला माने किए लिखिचंती आउ एहा राग बा क स्वर लिखा जायछि चखी हला कि देखि परतो पिला माने क स्वर लिखा जायछि चखी हला कि। तापर चल आम आलोचना करिया स्टेप बाय स्टेप। प्रथम स्टेप रे कोन लिखा जायछि पिला माने तुही माँ जन्म भूमि पवित्र भारत भूमि। तुही बेली का कह जायछि पिला माने हमर भारत रे आमे जेउ देश रे जन्म होइछे भारत ताको हमर कवि जन्मभूमि बोली कहिसंती। यार अर्थ होची आमर जन्मभूमि नाम होची भारत ना ने पिला माने। तोहरी संतान आमे अठु सरबे। सरबे माने कोन कहिथिले माने पिला माने समस्ते। सरबे रो अर्थ कोन कहिथिले पिला माने समस्ते ना नहीं। तो से जन्मभूमि रो आमे समस्ते संतान ना नहीं। तापरे कोन लिखा है देखो तोर श्री चरण रे आमे सेवा करबू ना नहीं। कार सेवा करिया से जन्मभूमि भारत मातांकर आमे पादरे सेवा करिया। केमिति किपरि सेवा करिया पिला सेवा करिया मन प्राण देबा हमर जीवन हमर प्राण देकी ताको आमे सेवा करिया। गाइबा तोहर नाम आनंद रबे। रबे माने कोन पाटी करी गाइबा। तोर नाडा को आमे पाटी करिया आनंद रे गाइबू। बुझिलो पिला माने प्रथम स्टेप डा। द्वितीय स्टेप देखो पिला माने द्वितीय स्टेप रे कोन अछि तो आनंदे होइबा सुखी। तोर माने कार जन्मभूमि रो। जन्मभूमि रो आनंद हेले से हसिले आमे हसिबा से कांदिले मध्ये आमे कांदिया पाइ बेली कवि कहिसंती। कांदिबा दुखरे तोर होइण दुखी। तोर दुखरे आमे दुखी हबा और तो हसिले तू हसिले मध्ये आमे हसु। तू माने के जन्मभूमि। तापरे कोन लिखा है देखो पिला माने धन्य महिमा तोहर नाही तार पटांतर। कार पटांतर पटांतर माने कोन कहिथिले माने शेष। कार शेष नाइ रे जन्मभूमि रो से महिमार शेष नाइ। से आश्चर्य जिनसर शेष नाइ। कोन आश्चर्य जिनस अछि हमर ना मस्तक रे हिमालय पर्वत। मस्तक माने कोन मुंड। मनुष्यर जेपरि मुंड माने कोन ऊपर पट अछि सेंति हम भारत रो ऊपर पटे के अछि मस्तक रे हिमालय पर्वत अछि। दुई पारुषे जलधि ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी। तार दुई पार्श्व रे दुईटी नदी अछि पिला माने भारत रो गोटे हला ब्रह्मपुत्र आ गोटे हला सिंधु नदी। चरण रे विभाजित महासागर। चरण रे तार दुईटी महासागर अछि माने। तापरे कोन लिखिछि पिला ने विंध्य गिरि वर कटिरे। कटिरे केउ पर्वत अछि विंध्य पर्वत अछि। गिरि माने कोन पर्वत। गंगा आदि केते नदी सभे शरीर रे। अर्थ कोन शरीर रे। सभे माने सभा पाए। कोन सभा पाए तार कोठी सभा पाए तार शरीर रे सभा पाए। कोन सभा पाए केते केते नदी। कोन कोन नदी गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी केते गुडी नदी तार शरीर रे सभा पाए। बुझिलो पिला माने ता पर स्टेप देखिए चलो। देखो पिला माने ता पर स्टेप रे कोन लिखा हैछि जन्मिले तार अर्थ हलो जन्म हेले। केउ माने जन्म हेले पिला माने तो कळ रे। तो कळ माने का कळ रे जन्मभूमि कळ रे। केते सुर वीर नरे। सुर माने केडे केडे वीर केते केते महान केते साहसी वीर माने जन्म नेइछथि हमर ए जन्मभूमि रे ना नहीं। नरे माने मनुष्य रूप रे। केभଳି आमे कवि केतर जनकर उदाहरण दैछथि पिला माने देखो रामचंद्र आम भीष्म द्रोण कर्ण अर्जुन। रामचंद्र किए पिला माने सीतांकर स्वामी ना नहीं। से गोटे मर्यादा पुरुष कहउतले हमर भीष्म
ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦ୍ରୋଣ। ଆମର କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କେ ଥିଲେ କୁଳଗୁରୁ। କର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣ। ଅର୍ଜୁନ କିଏ ପିଲାମାନେ? ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର। ଏଭଳି ମହାମାନ ବୀରମାନେ ଆମର ଭାରତ ଭୂମିରେ ଆମର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ କଣ କହିଛନ୍ତି କବି ଆମର? ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ। ବେଦବ୍ୟାସ କିଏ ପିଲାମାନେ? ଆମର ଯେ ମହାଭାରତ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ମହାକବି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ କିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆମର ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ? ଆମର ଜନ୍ମଭୂମିରେ ବାଲ୍ମୀକି କାଳିଦାସ। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଲେଖିଥିଲେ ପିଲାମାନେ। କାଳିଦାସ ବୋଲି ମହାନ କବି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ। ତାଙ୍କେ ଅନେକ କବିତା ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି ଉପରେ ଲେଖିଲେ, ଗାଇଲେ। କାର ଗୁଣ ଗାଇଲେ? ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ଗୁଣ ଗାଇଲେ। କେଉଁମାନେ ଗାଇଲେ? ଏଇ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ। ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଭୀଷ୍ମ, ନା ନାଇଁ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଜୁନ, ଏ ବେଦବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି, କାଳିଦାସ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ମହାପୁରାଣ ଗାଇଥିଲେ, ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ କଣ ଲେଖିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ? ଚୈତନ୍ୟାଦି ମହାତ୍ମା ଜନେ। ଚୈତନ୍ୟ ମାନେ କିଏ ରେ? ଚୈତନ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ। ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ ଗୀତ ଗୁଡ ଗାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଜନେ। ମହାତ୍ମା ବୋଲି କଣ ପାଇଥିଲେ? ସେ ମହାନ କାମ କରୁଥିଲେ। କିଭଳି ମହାନ କାମ କରୁଥିଲେ? ମାନେ ପ୍ରଚାରିଲେ ବିଭୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ମନେ। ପ୍ରଚାରିଲେ ମାନେ ଚାରିଆଡେ ଯାଇକି କହିଲେ। କଣ କହିଲେ ସେ ଚୈତନ୍ୟ? ବିଭୁ ନାମ। ବିଭୁ ମାନେ କଣ? ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ସବୁଆଡେ ସେ କହିଲେ। ଆନନ୍ଦ ମନେ ମାନେ ଖୁସିରେ। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? କିଏ ଖୁସିରେ କହିଲେ? ଚୈତନ୍ୟ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ। ବତୀ, ବତୀର ଅର୍ଥ କଣ? ଏଠି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କହିଲା। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ପୁଣ୍ୟବତୀ କାହାକୁ ଏଠାରେ କବି ପୁଣ୍ୟବତୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କେତେ କେତେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟବତୀ ଆମେ କହିଛନ୍ତି। କେତେ ପବିତ୍ରତା ସତୀ। ସତୀ ସତୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପବିତ୍ର କିଏ ରେ? ସୀତା। ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆମର ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। କେତେ ବୀର ନାରୀ କେତେ ବୀର ଜନନୀ। କେତେ କେତେ ବୀର। ବୀର ବୀର ମାନେ କଣ? ଆମର ଯେମିତି ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ, ସେ ଜଣେ ବୀର ଥିଲେ, ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ନା ନାଇଁ? କେତେ ବୀର ଜନନୀ। ଜନନୀ ମାନେ କଣ? ମା। ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା। ଏ ସମସ୍ତେ ସୀତା, ଆମର ଥିଲେ ଝାନ୍ସୀ ରାଣୀ, ନା ନାଇଁ? କେତେ ଜନକ ଋଷିର ଝିଅ ସୀତା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଭାରତ ଜନ୍ମଭୂମିର ଦୁହିତା ଥିଲେ। ଦୁହିତାର ଅର୍ଥ କଣ ପିଲାମାନେ? ଝିଅ। ତାପରେ ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ରେ? ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା, ଦୁର୍ଗାବତୀ ଆଦି କେତେ ବୀର ରମଣୀ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ବୀର ରମଣୀ ଥିଲେ। ବୀର ରମଣୀ ବୋଲି କାହାକୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା, ଦୁର୍ଗାବତୀ ଆଦି ସବୁ ଏମାନେ ହେଲେ ବୀର ରମଣୀ। ଶେଷରେ କବି ଆମର କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନମୋଇ ମାନେ ନମସ୍କାର କଲେ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ମା ଭକତି ଭରେ ମାନେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି। ଶେଷରେ କିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛନ୍ତି? କବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ମାରିଛନ୍ତି? ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଖରେ। ଅଧମ ଅକ୍ଷମ ସୁତ। ଅଧମ ମାନେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି ତୋ ପାଇଁ। ଅକ୍ଷମ ମାନେ ମୁଁ କିଛି ପାରିପାରୁନାହିଁ। ସୁତ ମାନେ କଣ? ପୁଅ ତୋ ଚରଣରେ। ହେ ମା ଜନ୍ମଭୂମି, ମୁଁ ସେଇ ସୁତ ଯେ କି ତୋ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନି। ତୋ ଚରଣରେ ବା ପାଦରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? କବିତାଟି ତ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ମୁଁ ପର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହି କବିତାରେ ରହିଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିକି ତମକୁ ଶୁଣାଇଦେବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦେବେ।